Ayan guys, nandito pa rin si nanay. Ayun pa rin siya. Along ano to, along C5. Pakishare na lang. Ayun na, may tumumba na dito. Alam mo, inaanod na yung isang sasakyan, no? Ito. Putang delikado to. Inaanod na, oh. Ito, hindi, iba pa, ito. Baka tumama to sa atin dito. Ayan, oh, dalawa, oh. Okay lang nila. Pakishare, pakishare. Ayan, oh. Tapos si nanay, nandun pa rin, oh. Ay, putik yan. Ayan, oh. Ay, shit! Maglalak pa yata. Putang ina. Ay, shit! Yung poste! Kinang ina. Yan, dito mama sa poste natin. Ay, dun sa kanto. Nakalabas. Buti hindi tumama dito. Tinamaan yung poste dun. Ayun, oh. Si nanay nandun pa rin, oh. Inang yan. Paano makukuha si nanay? Nanay mo sa panan. Nay! Kanina ka pa kasi pinapaalis dyan, eh. Wala, naka-live, eh. Pakishare na lang, pakishare. Pakishare, pakishare. Marlon. Francis. Arlene, pakishare. Yung matanda, nandun pa rin, oh. Tangin na inabot yung kuryente namin, buti hindi naputol. Doon pa rin si nanay, di pa rin ma-rescue. Tangina, shit. Pakishare naman guys, pakishare. Wala na, lakas na lang agos. Ayan, oh. C5 yan, C5, going to Libis. SM Marikina yun. Si nanay nandun pa rin, di pa rin nare-rescue. Sa atin ba tong kuryente na to? Hindi. Yan, poste na yan. Sa street light yan, di ba? Sa street light to. Lumaalog na eh. Aanurin na yata yan eh. Si nanay nandun pa rin, wala na. Pag umabot na sa kanya yan, wala na. Aanurin na yan. Tangina, paano kaya to? Wala naman akong magawa. Si nanay nandun pa rin, oh. Pakishare na lang, pakishare. Konting taas na lang yan. Pag inaanod na yan, wala na. Wala na, inaanod na si nanay. Ah, shit. Tangina.
Ayan si nanay, andun pa rin. Parang si nanay, Arlene, nandun pa rin. Share mo pa, share mo. Wala na, nasa kanya na yung agos. Didiretso na yan. Putang ina, nanay. Kim, di ko kaya langoyin. Malakas ang agos. Sobrang lakas. Ayan o. C5 yan, C5. Going to Libis. Nanay. Kasi kanina ka pa kasi pinapalis. Oo. Aalis pa. Oo. Wala na to. Ang ina. Shit. Oh my God. Kapag natumba na, Wala na, diretso na yan.